خب السلام علیکم مردم، شما قرار دارید در کانال RM درایو پاشا توجه دیم ابزار ما در کانال. ما امروز تصمیم گرفتیم که برای شما تویوتا کامری سرکوفکا برای در تاجیکستان کامری ده известный ما برای شما تصمیم گرفتیم که امروز کم ترک ابزار کنیم. خب میریم. ماشین ما گفتیم کامری ده در کامپلکتیت اسی خودش چی معنی داره؟ سپیشل ادیشن، یعنی спортивный вариант کردن ماشینا. Кардинальные изменения ай да чӣ фарқ мекунад? Мисол кузовш дигар, кузов боли мени тарим фақат спортивный вариант кардем, мисол кузов мега фарқаш мисол решетка радиаторш фарқ мекунад, фарош дигар фильтраш. Ин мисол дар ин пластмассакои мисол спортивный вариант дорем ки фотография. Бо чӣ фарқ мекунад? Тараф бар мисол бо ин хали пластмасса ҷоки ки дорани тари. Сайна висой хабда همین مثلا خیلی برش میبینیم ماشین خودش میگه که مثلا سپارتین وریانت هست. طرف اکتیو شم، طرف اکتیوش ماشین شوچه ده ماده به حد معقوله طرف اکتیوش. این خیلی سپویلر چه مثلا وریانت سپورت ده مثلا همین چیز میگه ده. با فرق خیلی اون طرف مختصر مثلا ده یا ده هفته شده نشوه دو گلوشتل میشوه رنگ سیونیم این سیونیم نیست نه که رنگ سیونیم وری آن دو گلوشتل که به حد ویدیو شو میتونه. این ماشینا تاجیکستان خیلی بسیاره بردار شما هر روز میبینین خیلی بسیاره. همه کوزوفی اس ادیشن اسکا ای الی و اکسلی در نظر ما اگه مثلا هر کس آخر دما به حد معقول شده فکر میکنم ای الی و اکسلی ده شوتره. برادراز ما در سالن ماشین قرار داریم. ما خیلی خواستیم که برای شما نخدوان خیلی سالن شده شما تمیسو نبوره. انا سالن اسکا ای چی دا ای الی ای اکسلی دا چی فرق میکنه؟ مثال که سامی گلاونی مثال چیزی سامی گلاونیش مثال رولش فرق میکنه. رولش خیلی سکنجه که رولی سپارتیونی وریانت وریای رولی به حد خشروای با فرق میکنه. پریبورکوش هم خشوتره ای الی دا مثال ده خیلی ساز نمیبینی. مثال کنگی کناش دنی پریبورکوش هم چه ساز نمیبینی سپیدامیترشه. انا ای سویتلی ای بازه байда مقصد. بعد короче моторой یا گفتیم برادرها دوونیم моторой دوونیم و سوونیم مونده میشوند که انا 100 این از ماشین مود موتور دوونیم 171 قای اسب داره و میشوند که سوونیم مونده میشوند تا 277 قای اسب سوونیمش میتونه. با یارا پرشفکان میزنن مثلا طرف رسید دم طرف پرشفکان با صدای این ترانه دل رو بستایی از اوجو میخود سعی دوباره خستایی ولی کمری بعد خودش هم خیلی ماشینی کلونی مثلا پاگاباریت هم خیلی ماشین کلون میشود. سالونش هم بیرونش هم همش مثال همیرا اوچی توت کردن مثال و خاطر گاباریتش مثال چیم خیلی موتور خیلی کردن که مثلا نگروسکاش نیا коробкаш автомат коробка 6 дорса мешава бо типтроник дорани хали мисол ин хали мезанша мисол ба ручной мешава да мисол рахат далиш мекин хали я тап завиш не тап павиш не мисол ана коробка мотори мисол надёжный и камри мисол машини чия машини мисол проверени ба вақт ба халқи мардум мисол ба халқи хмонай در تاجیکستان در قزاقستان в целом دام СНГ камри را به حد بسیار هم میکنن مردم. این چیز живучая ماشین живучая неубиваемая مثال سال همیا 2010 допустим 2010 она неки рози 2024 دیگه 14 سال مثال زندگی کرده پرابگوشون 800,000 200,000 پایان نمیاوی
не ки 120,000 мил гаштаган ҳамун хелам мошини мисол мощняй мошини гуфт япон надёжняй баъд ходовойшам ходовои мошини худаш мягкяй бо мисол эликселиш бо боли мени чӣ мешава мисол комфортни luxury edition мисол ку ана во мисол боли мени мягкитар мешаванд ана комплектатсияи эсида пружино амортизатор боли мени жесткитарак мода мешава ба чӣ хотир ба хотире ки мошин спортивни вариантай мисол дара хича уверени мехапа пружино мисол сахт киша уже бохша уверени мехапа не ки ҳамун хелам ина ҳози дар раҳи ҷазӣ рафтестем мо ина ҳози дар раҳи ҷазӣ рафтестем мошин мягки рафтестай мошин мягкай баъд мотори 2.5 бародаро кашиши бад нестай мисол хай навоз мо дар трасе меяв мисол месанҷем кодҳои ҳаракати роҳ вайрон мекунем мисол бо чӣ мекунем просто барои нишон додани шумо буд ҳеҷ хел мебинем мотор аз ур намеям мотор дастой намекашад ана баъд плюси калон харидани камри в целом ҳамин Toyota я плюс калонш дар Тоҷикистон дачияй ин мошино ҳози мошинбозор луботи бародаро бироин бидроин бинен мошинои ҳастанд Corolla 1 мисол солашон 2003-2004 пробегш гуфт япон беҳад бисёрай не ки нархи приличный нархи хела нархи мисол баландай барои чӣ и мошин нархша гум намекунад мисол Camry 2 сар мешавад дар мошинбозори Тоҷикистон 80,000 90 100 то 120,000 тара Camry 2 гуфтем мошино мешаванд дар мошинбозори Тоҷикистон 70-80 то 140 тара ана мошина шумо мегирен ҳай мекунен 2 сол 3 сол 4 сол 5 сол бо мебарем мошина ба нархи худаш метавонем бифурӯшӣ барое ки мошин проверенияй гуфтем ба вақт доказат кардагай мардум доказат кардагай ин мошино дар ҳамин СНГ дар Узбекистон Тоҷикистон Қазоқистон мисол бисёр мардум истифода мебарда Camry дар давлатҳои СНГ беҳад мошини знаменитияй мошини мақсад ки хеле барои всеобщий пользование беҳад истифодаш мебарад бисёр истифодаш мебарад хоб бародаро мо чӣ тавсия метем барои мардуми мошингир мисол шумо агар мисол мошин гирифтанен сум дорен мисол 100,000 110,000 шумо метавонем ба дили пир бигирен мошини Camry шумо метавонед Toyota Camry бигирен барои чӣ барое ки мошин надёжняй мошини проверенияй ана ба шумо фан намехӯрен да мисол суме ки метен шумо с удовольствием ба хайш мекунен фреб намехӯрен барое ки ба мошини требителям нест да мисол агар бугӯи хеле коробкаш мисол ягон ғамат метам моторш мисол ягон хеле проблемае чи мисол зависи дар мошин мекунава не ки хай Toyota Camry хона шумо барои Toyota Camry худаш ба номи неубиваемый гуфта познаменитияй бародаро имрӯза видеои мо ба анҷом расид абзори мо чӣ хебад шумо да маъқул шид ва ба шумо чӣ мошин маъқул аст шумо бародаро дар комментария бинависед мо кӯшиш мекунем ки барои шуморо обязательно обзор кунем ва меҳнатҳои моро ба лайк подписатсия дастгирӣ кунем хурсанд мешем ва видеоро тамом мекунем ба види прекрасни мошин мо